अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं बेसिकली तो हम कल्चरल साइकियाट्रिस्ट, लेकिन यह है कि उसमें सोशल इश्यूज़ पे भी मैं बात अक्सर करता हूँ। और ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये सिर्फ सोशल इश्यूज़ की नहीं है, बल्कि ये साइकियाट्री से ज़्यादा शुमार नफ्सियात से उससे ज़्यादा रिलेटेड है। तो मुझे याद है कि बचपन में हमारी माँ जो है वो स्कूल, जब प्राइमरी स्कूल्स होते थे छोटे छोटे, तो वो हमें बावर्ची खाने में चूल्हे के सामने बिठा के चटाई पे, या वो बोरियाँ होती थी जिसको पटसन की बनती थी, जो जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान में ये उस वक्त बनती थी, इधर ज़्यादा आती थी। तो लेकिन हकीकत में अब हमें उसे बांग्लादेश कहना चाहिए। तो वो बिठा के हमें सुबह स्कूल के लिए वहाँ पराठे और अचार वगैरह, कोई दही या कोई रात का बचा हुआ सालन या सुबह अंडे वगैरह बना के हमें बोरी पे बिठा के, चटाई पे बिठा के सब भाइयों को बहनों को जो स्कूल जाने वाले होते थे उनको बिठा के वहाँ पे नाश्ता ताज़ा ताज़ा बना के तवे से उतार के पराठा और अचार वगैरह या और चीज़ साथ देती थी, चाय वगैरह। तो मेरे लिए चाय भी उसमें दूध दिया करती, दूध ज़्यादा देती थी माएँ। तो उस फिर उन्होंने साथ समझाना कि आपने चलना किस साइड पे है रोड के, स्कूल जाके सलाम करना है, टीचर को सलाम करना है, टीचर की इज़्ज़त करनी है और पढ़ाई में तवज्जो देनी है, टाइम पे वापस घर आना है, जो आपकी खेलने का ग्राउंड में टाइम है उससे ज़्यादा आपने ज़ाया नहीं करना, लोगों से, बड़े लोगों से या ऐसी उम्र के लोगों से दूर रहना। हमें ये चीज़ें ना वो माएँ उस वक्त बताया करती थी। तो हमने लेट 80s में कह लें या अर्ली 90s से जो हमने ये मिड 90s से जो हमने 10-15 साल हो गए जो हमने ये इसमें तरक्की की इंटरनेट में और कम्युनिकेशंस में, तो बाकी कौमों ने तो तरक्की की अपने जो उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ थी, जो सकाफ़ती वैल्यूज़ थी, जो फैमिली नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं, और जो आपका कल्चर, एक तो ब्रॉड कल्चर होता है, एक आपका इर्द गिर्द का कल्चर होता है, उसको साथ लेके हमने उन तरक्की याफ्ता ममालिक ने वो तरक्की की। और आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ भी तरक्की करते गए और अखलाक़ी तौर पे सिविलाइज भी वो साथ साथ रहे, वही आते उनके साथ बनती गई। लेकिन हमारे अंदर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पे ये हुआ कि हमने ये आने से अपने रिलीजियस वैल्यूज़, कल्चर, फैमिली जो तौर तरीके हैं, नॉर्म्स हैं, जो रहने के तरीके हैं, बुज़ुर्गों के बड़े से बैठने उठने के, वो हमने सब कुछ छोड़ के इधर को दौड़ लगा दी। तो हमने क्या किया कि अपनी जो वैल्यूज़ थी वो हमने खो के हमने दौड़ लगाई। तो मुझे एक बार मुझे याद है मैं इंग्लैंड गया 2001 में, तो वहाँ से फर्स्ट टाइम जब वो वापस आया, अकेला आया 3 साल बाद यूके से, तो आके मैं इस्लामाबाद मैंने लैंड किया, उस वक्त PIA ऑपरेट करती थी। तो लैंड किया तो मैं जब गेट से, दरवाजे से बाहर निकल के मैंने बाहर की आबो हवा देखी, तो मुझे पहली चीज़ जो है उस आबो हवा में हमें मुझे स्मेल एक अजीब किस्म की नज़र आई, जैसे बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर्स की स्मेल, क्योंकि अरसे बाद आया तो वो डिफरेंस आ ही जाता है थोड़ा सा। फिर मैं जब एयरपोर्ट से बाहर आया और मैंने जो है वो मुझे लेने जो आए हुए थे मेरे दोस्त, उनको मैं देख रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कैसे लोग जो है ना, उनकी कोई समझ नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, वो दौड़े ही चले जा रहे हैं, तो इधर को दौड़ा जा रहा है, इधर को जा रहा है, किसी को ये समझ नहीं आ रही है भागना किधर का है। तो मैं समझा कि ये कोई यहाँ पे पैनिक हो गया है, तो लोग ना जिधर वो आ रहा है भागे चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद मैंने ओरिएंटेशन में उसमें आया, कुछ आधे घंटे में, तो जब मैं ड्राइव, वो मेरा दोस्त मुझे लेके जा रहा था, तो मैंने देखा नहीं, वो मैं अपने कल्चर में वापस आ गया हूँ, अपनी जगह पे वापस आ गया हूँ। तो जहाँ पे वो डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन लाइफ जो है और जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया जाता, उसको
بلکہ جان بوجھ کے وائلیٹ کیا جاتا ہے. پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے, باقی اداروں کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے. بس رینڈملی کوئی ہاتھ لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایسے ہی. تو اسی طرح جو جب سوشل میڈیا ہمارے ملک میں یہ متعارف ہوا, تو مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے دوڑ لگا دی اس طرف کو. اکاؤنٹس کئی اکاؤنٹس بنا لیے, اور اس پہ اپنے مرضی مطابق اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. آل دا ڈے بیٹھے ہوئے ہیں, پیرنٹس کو بھی وہ نہیں ہے اتنا علم کہ یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. لیکن کچھ ہی عرصہ بعد اس کے جو ہیزرٹس تھے, نقصانات, وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. ابھی میں کلینک پہ بیٹھتا ہوں, ڈیلی بیٹھتا ہوں 4-5 گھنٹے کے لیے. تو مریض آتے ہیں, ان کے ساتھ روایتی, ان کے جو لوائقین میں ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, 2-4 سال کے, بعض اوقات 2-4-5 سال کے. تو جب کلینک پہ آ کے شور کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ذرا شور شرابے میں مریض کی بات توجہ سے سنی جاتی. تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے فون کی کوئی وہ پکڑا دیتے ہیں, بہن بھائی ہوں یا آپس میں کوئی بچے ہوں, تو وہ فوراً فون پکڑ کے اور صوفے پہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کھول لیتے ہیں. اس میں گیمنگ ہو گئی, ان کی اپنی پسند کی کوئی تھرل پکچرز ہو گئی, کوئی یہ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ سسپینس پیدا کرتی ہیں, اس کسی کوئی چیز لگا لی, یا کوئی اور آج کل بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. تو ایج کے حساب سے میں نے دیکھا کہ وہ اپنا نیٹ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس ویری میں نے پھر کچھ عرصے بعد نوٹ کیا, تو یہ تو ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے ایک فسادیت کا اور فتنے کا اور بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. اور ماں باپ نے یوزلی آگے کمپلینٹ شروع کر دی کہ یہ ساری رات جاگتا رہتا ہے اس پہ فون کے اوپر, جب کہ بات کریں تو منہ ہاں کا جواب دینے کے علاوہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دیکھا فیملیز کی فیملیز ہی ہے, وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے فون کھولے ہوئے ہیں اور وہ مشغول ہے, کسی کو اتنا ٹائم نہیں ہے بڑے چھوٹے کو دیکھے وہ کر کیا رہا ہے. تو اس سے بہت سی نفسیاتی امراض جو ہیں, اور جو فوکس اور کانسنٹریشن دنیا کی طرف ہونا چاہیے, ٹریننگ کی طرف, دنیا کی پریکٹیکل لائف کی طرف ہونا چاہیے, دنیا میں جو سیکھنے کی چیزیں ہیں, زندگی میں آگے بڑھنے کی چیزیں ہیں, ان سے لوگ ہٹ گئے. اور اس سے یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کی رسپیکٹ جو ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی گئی آہستہ آہستہ. تو کیونکہ سوشل میڈیا تو پھر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ایکسیس ہوتی ہے, جہاں بھی مرضی جس قسم کی انگلش کسی اور زبان میں آپ جو اردو پنجابی میں جو دیکھنا چاہیں دیکھتے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز آن کی ہیں. تو مجھے اس پہ بڑا کنسرن ہوا کہ چھوٹے بچوں کو ان کا دماغ تو گروئنگ ہوتا ہے, بڑھ رہا ہوتا ہے, ان کو تو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. وہ تو سسپینس میں, تھرل میں, اور ان چیزوں کو وہ گیمنگ دیکھ رہا ہے کہ بچوں کی چیزیں ایسی ایسی دیکھ رہے ہیں جو کہ پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر 2-3 بچے اکٹھے مل کے ایک ہی چیز پہ اتنا کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کانسنٹریٹ اور فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے نارمل کھانے پینے کا ماں باپ جو زبردستی دیتے ہیں وہ لوگ اسی میں مشغول ہے کہ لقمہ کھا لیا کسی دے دی, پھر چھوڑ وہ یہ صحیح خوراک دینے کا طریقہ نہیں ہے. تو اور پھر ٹین ایجر میں جاتے ہیں بچے, پھر ٹین ایجر سے نکل کے ارلی 20s میں جاتے ہیں. تو اٹس سو بیڈ ہیبٹ کہ یہ ایک قسم کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, جیسے ڈرگس ایڈکشن ہوتی ہے نا, بالکل سیم قسم کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور میں نے کلینک میں کئی دفعہ لوگوں کو روکا کہ آپ پلیز یہ میسیجنگ یہ وہ بیٹھے ہوئے بات کرتے کرتے بیچ میں میسیج بھی دیکھ رہے ہیں, اسٹاپ اٹ. تو تاکہ جو ہے نا وہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں چلنے کے لیے, بچوں کی ٹریننگ کے لیے, اور ہم سب کو سیدھا رکھنے کے لیے لمیٹیشنز ہوتی ہیں زندگی میں. تو لمیٹیشنز میں اگر آپ بچوں کو بھی رکھیں, ٹین ایجرس کو بھی رکھیں, پہلے بزرگوں کا معاشرے میں ہمارے کنٹرول تھا, اب ہمارے بزرگوں پہ بچوں کا کنٹرول ہو گیا ہے, یہ اپوزٹ ایک کام ہوا ہے. تو اٹس ویری سیڈ. چھوٹی عمر کے بچوں کو تو آپ اگر موبائل فون دیتے ہیں 6-7 سال کی عمر تک, میں کہتا ہوں کہ آپ نا وہ کرائم کر رہے ہیں, بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اور اس بڑے عمر کے بچوں کو کمپیوٹر اور یہ وہ چیزیں, اسمارٹ فونز وغیرہ اور ٹی وی ایکسیس جو ہے انٹرنیٹ سے آپ فری دے دیتے ہیں, ادھر نظر بھی نہیں ڈالتے وہ کر کے رہے ہیں. آپ کو بڑی گہری نظر رکھنا چاہیے, اور بچہ اگر 1-1.5 گھنٹے سے ایک ہی چیز کو دیکھے جا رہا ہے تو آپ کو کنسرن ہونا چاہیے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, اس کی توجہ ہٹائیں, اس کا ٹائم فکس کریں,
घंटे के लिए उसको दें, उसके बाद फिर उसके अपने सोचें कि इसमें इसकी लर्निंग की चीज़ भी होगी, उस पर उसे लगाने की कोशिश करें। लर्निंग का प्रोसेस ज़रा स्लो होता है, लेकिन जब आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं तो ज़ाहिर उनकी ट्रेनिंग और उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी लिमिटेशंस, उनकी दुनिया में अमली ज़िंदगी में जाने का जो सारा कुछ ये प्रोसेस है, ये आपके ज़िम्मे है, आपकी ज़िम्मेदारी में आता है। अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ दे दी है नेचर ने, कि आप उनकी ट्रेनिंग भी आगे अच्छे इंसान के तौर पे करें, ताकि वो दुनिया में, सोसाइटी में एक अच्छे इंसान के तौर पर रह सकें। इस तरह टीनेजर्स में हम स्कूल लेवल तक तो हम बच्चों को बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं, टीचर के पास भी जाते हैं ये वो, लेकिन यह है कि जब जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुरू होती है, वहाँ पे जाके हम बिल्कुल छोड़ देते हैं उनको कि जब खुद ज़िम्मेदार हो गए। हालांकि वही एज कंट्रोल करने की होती है, जिसमें जिस्म जो है वो रूह की तरफ जाता है, बारिग हो जाता है, लेकिन ज़हन जो है वो मैच्योर नहीं होता। ये ज़्यादा चीज़ें जानते होंगे, हमारे दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, जूनियर हूँ, पर नहीं जूनियर है ना मेरा, फ़ारूक नईम साहब, डॉक्टर नईम साहब और डॉक्टर नईम फ़ारूक साहब, नसीम फ़ारूक साहब मेरा ख्याल है उनका नाम है। तो मुझे लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी देते हैं, शेयर भी करते हैं। इमरान सरदार हैं इस्लामाबाद मिनिस्ट्री में, और भी बहुत से दोस्त हैं। तो दे नो वेरी वेल। मैं चाहता हूँ कि वो भी आएँ और इस चीज़ पर बातें करें। हमारे बहुत से नासिर सईद चले गए हैं कनाडा में, ये जो फ़ारूक नईम साहब हैं, ये ताल्लुक़ वही मेरा ख़ास से है मेरा ख्याल है। और फिर यहीं पे ये यूके में ट्रेनिंग, मेरा जो है जो इन्फॉर्मेशन है, यहीं पे स्टडी की, यहीं पे ट्रेनिंग ली, यहीं पे हमने काफ़ी अर्सा काम किया, फिर ये कनाडा शिफ्ट हो गए। तो बहरहाल ये है कि बहुत मेहरबानी इन लोगों की। तो ये भी आए सामने। ये फ़ारूक नईम साहब जो है वो ज़्यादा साइकोथेरेपी की तरफ, सीबीटी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है, या ट्रेनिंग उन्होंने ज़्यादा उसमें ले ली है। तो इसी तरह टीनेजर में आ गए बच्चे, फिर अर्ली ट्वेंटीज़ में चले गए। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस लाइफ, डेंजरस टाइम ऑफ लाइफ, जिसमें इंसान जो है ना फिक्स हो जाता है। ब्रेन की जैसे लर्निंग होती है, उसको वापस आना, इट इज़ अ वेरी वेरी टायरिंग जॉब। साइकोलॉजिस्ट दे आर नॉट ट्रेन वेल इन दिस। सॉरी, मुझे कहने में ये हो रहा है कि यूके में मैंने देखा है, मैं काफ़ी अरसा रहा हूँ, और अभी भी मेरे वहाँ पे बच्चे जवान हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कर ली, एक आदत को रहता है। तो इसलिए वो जो है वो उन पर भी मैं नज़र रखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, उनकी माँ ने, उनकी मेरी जो वाइफ है, उन्होंने ट्रेनिंग, एजुकेशन, इसी शौक़ के चक्कर में वो बहालपुर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई बच्चों की अच्छी तालीम में। फिर यूके का मौका मिला, मैं ले गया, और वहाँ पे उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम लाई। माँ ने कोशिश करके मेरा आना जाना, वहाँ पर रहना, ये वो रहता है, तो वो भी आते जाते रहते हैं अक्सर मेरे पास। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे वैसे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं, हमारे यहाँ काउंसलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो ऑक्यूपेशनल बच्चों की काउंसलिंग है, ये सीबीटी का तो बिल्कुल ही यहाँ पे कोई इतना रिवाज नहीं है। इवन इस्लामाबाद में केसेस मैं रेफर करता हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, और लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुछ पता चला कि उन्होंने भी वो टाइम गुजारने के लिए ऑनलाइन, और ये वो 5-7 मिनट के वो 5-7 हज़ार रुपये मैंने शुरू कर दिए। तो इसलिए मुझे हमारा इलाका गरीबों का इलाका है, जब 1000-1220 रुपये तो बहुत हो जाती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी पेरेंट्स को, लवाकिन को, सबको, कि बच्चों के सोशल मीडिया के जो टाइमिंग्स फिक्स करें, उनकी लिमिटेशंस मुकर्रर करें, उनके जो वो देख रहे होते हैं स्टाफ, जो भी वो जिस पे फोकस कर रहे होते हैं, जो भी वो उस पर चीज़ें देख रहे हैं, तो उस पर नज़र रखें, और उनको कितना टाइम देना है, उनको कितनी एक्सेस देनी है। इंटरनेट और ये चीज़ें भी आपके एक्सेस में होनी चाहिए, पासवर्ड वगैरह, ताकि आप उसके बाद उनको, बच्चे चीखते हैं तो रोते हैं, ज़रा कि ये तो होता है बच्चों की सिंसियर ट्रेनिंग में। बच्चे भी आगे ग्रो कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग या तो इतनी होनी चाहिए उनके साथ, या फिर ये है कि कुछ ना कुछ आपकी पावर एज ए पेरेंट्स होनी चाहिए, जिसमें आप उनकी लिमिटेशंस मुकर्रर सकें। आजकल गेमिंग कोई ऐसी गंदी किस्म की आ गई हैं, तो वो शर्तों पे खेलते हैं और बेचते हैं, और उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, और कुछ ने कुछ कमाना शुरू कर दिया, कुछ गलत काम की तरफ निकल गए, कुछ ने लोग अपने घर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, कुछ ने अपनी जॉब्स लूज़ कर दी, किसी ने अपना तालीम लूज़ कर दी। तो ये चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी आज की वीडियो है, तो इसके लिए आपको टिप्स इंटरनेट पे मिल जाती हैं बच्चों की ट्रेनिंग और उसके लिए, और साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो अच्छे हैं,
اس سائیکو تھراپی میں اور کاؤنسلنگ میں، ان کی ویڈیوز مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ اس کو لرن کریں. آپ خود بھی جو کر رہے ہیں نا لرن، جیسے میں جو ہے نا سیکرٹری صبح اٹھ کے نیوز دیکھتا ہوں پورے ورلڈ کی، کوشش کرتا ہوں کہ نظر ڈالوں. آج کا ایکسیس بہت آسان ہے. اور اسی طرح کوئی اپنے شعبے کی چیز ہو، وہ الرٹس لگائی ہوئی ہیں، وہ آ جاتی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. اس قسم کی ایسی چیزیں تو آپ دیکھیں لرننگ کے لیے اور اسکلز اچھے کرنے کے لیے، نالج کے لیے. عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی پڑھنے میں. تو یہ چیزیں تو آپ دیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ ٹیکنالوجی اور اس طرف دنیا کی خبروں کی طرف، دنیا کی اویئرنیس کی طرف، ویلفیئر کی طرف، سول رائٹس کی طرف، اچھی چیزوں کو جس سے وہ کچھ گین کر سکے، لیسنس لے سکے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے اسی قسم کی ایکٹنگ اور بدماشی اور اسلحہ اور وہ ڈائلاگس بولنا اور گھروں میں بھی اور باہر بھی جا کے، تو یہ چیزیں نہ سیکھیں. تو یہ ہماری بڑوں کی، پیرنٹس کی اور ہمارے لوائقین کی، اسکول ٹیچرس کی، یونیورسٹی ٹیچرس کی، یا ویری سوری پاکستان میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں اسی کلچر کا حصہ ہے، معاشرے کا حصہ ہے کہ ان کے ٹیچر ایز اے میتھڈس بھی اچھی طرح پڑھانے کی ٹریننگ نہیں ہوتی میتھڈالوجی میں. اور پھر یہ چیز کہ بچوں کا بیہیویئر کیسے آبزرو کرنا ہے، ان پہ فوکس کیسے رکھنا ہے، بچوں کی نفسیات کو کیسے جائزہ لینا ہے. اور پرسنل جو ہیئرنگ ہے، یہ کاؤنسلنگ یونیورسٹی کے ادارے وہاں ہمارے یہاں نہیں ہیں. یہاں پہ ڈیولپ کنٹری میں بچے فوراً اپنے جو وہ کونسلر ہوتی ہیں یا کونسلر، ان کا آفس بنا ہوتا ہے نا، وہاں پہ پراپر ایک ٹرین ٹیچرز اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن سے وہ مشورہ لیتے ہیں. وہ سنسیئرلی مشورہ لے کر ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے سی ویز بھی بناتے ہیں، ان کے لیے اپلائی بھی کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اگر یہ چیزوں میں کوشش کی جائے، اور یہ انشاءاللہ ایگزسٹنگ ریسورسز میں ہی ہو سکتے ہیں. ہماری نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، نیت ہماری کیا ہے تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز میں جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. آج کی ویڈیو میں ہی ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. خدا حافظ.